বেটলিন শিব মন্দির নগরী বানা লাগিব ত্রিপুরার মিজোরামর শিবনাগান নগরী সাহিত্যিক গোড়া লাগিব কুম্পয়ের আয়ার দিকে মাঞ্চলের জাতি মাটি বুদ্ধ মন্দির নগরী বানা লাগিব ত্রিপুরার মিজোরাম জাতি মাটি সাহিত্যিক গোড়া লাগিব বেটলিন শিব মন্দির নগরী বানা লাগিব General Meeting, United Coordination Committee, Jong Somoi Bangya Munsiho, Tinio Costo Kia, Tinin Sanati Kola, Rowa Kia, General Meeting Keremo. General Meeting Loge Jong, Ready Kia, Bazar Team Paya, Abin Loge Jong, 7 points in demand no 2 year. Jong SDM Nitio, Deputation Korea, Memorandum ni মাধ্যমে কে তিনি চিনি বসালো যে মাসি ভাইলে চিনি তাকু চাকমানি সংনি সংথাম উন্থটো চিনি প্রনি সংথাম সংগ্রহ উন্থ আইপেকে চিনি তাকু তাহরনি সংনি সংথাম উন্থ জয় দন্তন চু কেহা খে এক খে जों यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन कमिटी खा अब खामनि तिनि पहिला साल जों जनरल मिटिं कमिटिया माइसिं फाइले जत आं खामन गाचा मया फायो आगे जत आइन फरा नासो बने रनो आं गाव चाइन जो सिचा गाव पाया मानि ताखामानि बांबार यासिन साव पाइनाय आसा केयोत्रे बालुया आइया गोत्रे साने सिंग्रे गाना आरो लास्ट साने गाव के बसे जों बो यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन कमिटी खामो बो केहा कम्युनिटी ने अगेंस्ट पोया केहा पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट पोया केहा एनजीओ बा केहा ऑर्गेनाइजेशन ने अगेंस्ट पोया जों सुदु चिनी कॉन्स्टिट्यूशन निमसियो जनरल ब्रोवी जे अधिकार दङो राइट्स दङो आबो राइट्स न माइनाय बावो आबोनि दाबी खेले बावो आंदोलन खेले बावो से जोंबो कोऑर्डिनेशन कमिटी खामसे जो क्या कम्युनिटी ने गेस फोंया तबो जोंचिन कांचनपुरो नाइनो तो बांगमाम तो उथो बांगमा तो जातेर जात कम्युनिटी नि जातेर जात तो दंफायो पा कम्युनिटी नि पा आमथरो सेकुलारिज्म नो मेंटेन किया आम रिपीट ब्रो सेकुलारिज्म नो मेंटेन किया হয়তো বাবরাও কেহা কমিউনিটি নাইছো থাও হয়তো বাবরাও কেহা রিলিজিয়ন নাইছো থাও আরো তাকরো চিন্না নিত্তাগে সাংমা আর ব্রু ত্রিপুরি তিন্ন কমিউনিটির তিন্ন জাদর যে একজোটা যে অর্গানাইজেশন আগন সিগুনে একজোটা অন্য আনিকু यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन कमिटी बानेदी से कमिटी आमार ब्रु संग्रामा मतो यंग ब्रु एसोसिएशन बीएसको आं केहा सेंट्रलनि ब्रु संग्रामा थनि वाइस प्रेसिडेंट आं कब्रु एपिलाव सानाय जत हांसानि आसु कष्ट किए खाइने रंथियो चौधरी राव ट्राई ब्रुई ट्राई आसु तीनो हजार के ब्रुक थुमनाय न जत रो फाइले मै फाइमो जत तिनि सानबायो कष्ट खेमो बारके खाकसाय मा तो हा आरो मये तिनियो चु मासु रिलाये मा खेमले मा हिके चु चिनि त्रिपुरा हावा चु तोय म चुले 19 दफा जाति चु गणतंत्र जतनि जाति जत टाइटेल जानजानि স্বাধীন বাইতো মজা গাও তাও আস্তে আস্তে মিজোরাম নে মিজোরাও তিনি ত্রিপুরাও হাসিন ফাইয়ে জাগাসি ফাইয়া আর মাইয়া যিনি স্টেট সরকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনিও খবর সইতো নিয়ে তিনিও
mak thunai se abono Mizoram bai Tripura boundary chuno simana thir kheli to ari ye chu mak thunai ha poila number ke hamake